Hi guys, for today's video, so today magdala tag Granny Chapter 2. And by the way, happy Chinese New Year everyone. And yeah, let's go, let's play. Pero mag-extreme mode ta karon. Yes, muna itong challenge. Okay, let's go. Mag-extreme mode ta karon alawa guys. Okay, today Chinese New Year. Sit down. Let's go. Okay, day 1. Okay, babangon tayo. Okay. Okay, let's go. So, dito magtinanga karon kay extreme mo bita, nya, kabalo na mo, paspasir mo dagan. So, muna na, init karong adlaw. Okay. Gani. Doing granny, ay. Puntang gran pa ron. Nasa si granny? Ay, wait. Ay, wait lang! Ay! Nadugaya pong granny, uy! Bago pa kayo namatay na yun ko. Ano, may si granny. Oh my god. Okay, okay na. Okay. Let's go. Okay. Just focus. Okay, dapat magdungan silang grandpa. Ay, magdungan silang granny. Sila ni grandpa, okay. Pagdungan mo ha. Antay bitaw. Si granny pa dyan, di pa siya magkuhan. Please. Okay, si granny. Okay, let's go. Okay, paspas pa siya madagan. Okay, let's go. Ay, char. Ay, char. Nasi grandpa. Okay, ay sa jod. Magawas ko, dili lang. Ay! Kaya nabitok dili. Oh my god, ginawa mamatay. Dari aral ako mamatay, ay! Oh my god. Okay, okay na. Okay. Let's go. Dari aral ako mamatay, oy. Pino ko liwat siya sa Chinese pa kay ano man. Mas pa kasi madagan. Alangan extreme mode good. Kina di Chinese na kasi madagan. Ano si grandpa? Kina si grandpa no? Or wala pa. Okay, takingipit mong good. Okay, let's go. Ay, aray. Ay, natulog. Natrap ko, guys. Natrap ko. Ay! Char! Ay! Hindi ko mamatay! Saan ka na nag-mamatay? Nanganong dahil na kayo kumamatay. Day 4 dayon. Oh my God. Okay ra na, oy. Alis how to mo Chinese sila. Char lang. Okay. Char lang to granny kay sad. Hindi na maabot ang gaba. Okay. Padari mo. Grandpa, lumabas ka. Ang granny. Hello? Dugayan nila, oy. Abot na ng tabi. Granny, grandpa.
Nalabitaw. Yapod, uy. Kaya lagi siya. Gita kay ang kaangkol. Ina na ko gita kay ang kahang. Ina na ko granta nga gita kay ang Ay, char lang. Ay, char lang. Soko iyang bana. Okay. Kira to. Okay, last day na ta. Okay. Okay, last day na ta, guys. This is the last day. Okay. Tarawanan na to. Pagdari. Oh my god. Oops. Okay, let's go. Just Ngayon na, yaya kasi niya karon paspat na kayo. Mga anak ba? Anak kong ganahan. Yan akong ganahan granny grandpa. Okay. Isa nga, sakpan ko nila ron. Wala, impas dito ron. Okay. So, mga matagot na sa tadiri ipaspas kasi sa managan. Okay, let's go. Gani? Ay! Uy! Ay! Oh my God. Okay. Okay, so yeah. Dire-dire na itong video, guys. And, yeah. Bye.